Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara wa qawwa hadhihi al-ummah ad-dha'ifah biwujudi Muhammadin sayyidil mursalin alladzi albasahullah tajan nubuwah wa ja'alahu nabiyyal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada pagi ini saya akan menjelaskan dan akan membacakan kitab namanya An-Ni'matul Kubra Alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam, karya Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Saya akan membacakan fasal yang menjelaskan tentang keutamaan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Faslun fi bayani fadli Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasal ini menjelaskan tentang keutamaannya Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Jadi barang siapa man anfaqoh mantining pasara orang anfaqoh panikala mengenafaqoh akin pasara man dirhaman dak ka dirham Indonesia dak ka obeng dak ka pese dak ka fulus ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat saya Maulidin Nabi qiraah ala qiraati Maulidin Nabi maus Maulidin Nabi, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, maka pada perseraman rafiqi panika titih kanca kaulah, titih teman kaulah, sahabat kaulah, kader kaulah fil jannah ing dalam surga. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, ban adabu pasara Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Mantining pasarang barang siapa yang mengagungkan Maulidin Nabi, maka faqad ahya, maka ahya Islam, maka ongku menghidupkan agama Islam. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain. Barang siapa menafkahkan dirham, menurut Sayyidina Utsman, barang siapa menafkahkan dirham untuk Maulidin Nabi, qira'a Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana ma syahida, maka seakan-akan pahalanya itu sama seperti perang Badar, sama dengan perang Hunain. Wa qala Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, man azzama Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qira'atihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Sayyidina Ali berkata, barang siapa yang mengagungkan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi, dan menjadi sebab dalam membacanya qiraat Maulidin Nabi, la yakhruju minad dunya, maka dia tidak akan keluar dari dunia kecuali dia membawa iman, wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab, dan dia akan masuk surga tanpa dihisab. Wa qala Hasan Al-Bisri radhiyallahu anhu, wadittu law kana li mislu jabali Uhudin dhahaban fa anfaqtuhu ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan Al-Bisri, wa qala Hasan Al-Bisri, aku senang law kana li mislu jabalin, andaikan saya punya emas sebesar gunung Uhud, maka akan saya nafkahkan, maka infakkan, maka saya akan belanjakan untuk Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Wa qala Junaid al-Baghdadi berkata, qaddasallahu sirahu, man hadara Maulidan Nabi, barang siapa hadir di Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'azzama qadrahu, dia mengagungkan qadrahu, kemudian wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman, maka
dia sungguh beruntung dengan keimanan. Dia mengagungkan kedudukannya Maulidan Nabi azza qadrahu, faqad faza bil iman, maka dia sangat-sangat beruntung dengan mendapatkan keimanan. Wa qala Ma'ruf al-Qarhi qaddasallahu sirahu, man hayya'a ta'aman li ajli qira'ati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa tabakhkhara wa ta'attara wa ta'diman li maulidi sallallahu alaihi wasallam hasyarallahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'lal illiyyin. Ma'ruf al-Qarhi mengatakan, man hayya ataman, barang siapa menyajikan makanan karena qiraati li ajli qiraati maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan, kemudian dia mengumpulkan saudara-saudaranya, wa auqata sirajan, menghidupkan lampu, wala bisa jadi dan memakai pakaian yang baru, wa tabakhara wa ta'attara wa ta'diman li maulid, dia memakai wangi-wangian karena untuk mengagungkan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasarallahu yaumal qiyamah al firqatil ula, maka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta kelompok-kelompok yang pertama minan nabiyyin, bersama para nabi. Wa kana fi a'lal illiyin, maka dia ada di a'lal illiyin. وقال وحيد عصره وفريد دهره الإمام فخر الدين الرازي، ما من شخص قرأ مولد النبي صلى الله عليه وسلم على ملح أو بر أو شيء آخر من المأكولات إلا ظهرت فيه البركة وفي كل شيء. Imam Fakhruddin Imam Fakhruddin Ar-Razi, atau yang terkenal dengan tafsirnya Fakhrul Razi mengatakan Barang siapa yang membaca Maulidan Nabi, dibaca di atas garam, dibaca di atas gandum, dibaca pada sesuatu atau sesuatu yang lain, dibacakan kepada sesuatu yang lain apa saja, minal makulat, dari makanan yang bisa dimakan, illa dhaharat fihil barakah, maka akan tampak padanya suatu keberkahan. Wa fi kulli syai', dan di dalam segala sesuatu. Wasalla ilaihi min dhalikal ma'kul fa innahu yattaribu wa la yastakiru hatta yaghfirullah li akilihi. Wa in quri'ah maulidun nabi, dan apabila maulidun nabi dibacakan pada alamain, pada air, faman syariba min dhalikal ma' dakhala qalbuhu alfu nurin wa rahmatin, dan barang siapa dibacakan maulidin nabi, di maulidin nabi dibacakan, kemudian disiapkan air, ditiupkan kepada air, maka di sana faman syariba min dzalikal ma' dakhala, barang siapa meminum air itu, kemudian air masuklah kepada hatinya 1000 cahaya dan 1000 kasih sayang, 1000 nur dan 1000 rahmat. Wa kharaja minhu alfu ghillin wa illatin wa la yamutu dzalikal qalb yauma tamutul qalb, dan wa kharaja minhu alfu, dan keluarlah ghillin, prasangka ghillun, nek coba ghillun itu bisikan hati yang tidak baik, itu namanya ghillun, penyakit. Wala yamutu dzalikal qalbu, dan hati itu tidak akan mati, yauma tamutul qulub, di mana pada waktu itu hati itu mati semua. Wa man qara'a maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam ala dharahim maskukatin fiddatan kanat aw zahaban wa khalatat tilka ad-darahim bi ghairiha waqa'at fiha al-barakah wa la yaftakiru sahibuha wa la tafrugu yadahu bi barakati sallallahu alaihi wasallam. Wa man qara'a maulid, barang siapa membaca maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam pada dirham yang dicetak logam atau koin atau uang logam emas, dibacakan fiddatan kanat au dirhaman, baik berupa fiddah, berupa perak atau berupa emas, wa khalatatil kadarahim, kemudian dicampur dirham yang dibacakan tadi dengan yang lainnya, waqat fil barakah, maka akan barokah uang tadi, barokah dirham tadi, barokah semuanya karena dikumpulkan dengan yang dibacakan maulidan nabi itu. Wala yaftakiru sahibuha, maka orang yang mempunyai
dirham tadi tidak akan pernah menemukan kefakiran. Wala tafruhu yadahu bi barakati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tangannya tidak pernah kosong, tangannya tidak pernah kesepian, tangannya tidak punya uang dengan barakahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man jama'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hiya ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qiraati basallahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Imam Syafi'i berkata, man jama'a maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengumpulkan seseorang untuk membaca maulid Nabi, ikhwanan, dikumpulkan, wahaya atau aman, dan menyiapkan makanan, wa akhla makanan, kemudian wa akhla makanan wa amila ihsanan, wasara sababan liqiraati wasara sababan liqiraatihi ba'as Allah yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada was-salihin yakunu fi jannatin na'im. Jadi begitulah Imam Syafi'i, hayya ikhwanan wa hayya ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wasara sababan liqiraatihi ba'asallah yaumal qiyamah as-siddiqin, maka besok akan dikumpulkan beserta orang-orang di hari kiamat bersama orang-orang yang siddiqin, syuhada wassalihin, wa yakunu fi jannatin na'im, dan berada di surga na'im. Kemudian waqalah as-Siri, waqad qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang cinta kepadaku maka besok di akhirat, maka besok di surga akan bersamaku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. وقال سلطان العالي في جلال الدين السيوطي قدس الله سره ونور ضريحه في كتاب المسمى بالوسائل في شرح السمائل، ما من بيت أو مسجد أو محلة قرئ فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفت الملائكة ذلك البيت أو المسجد أو المحلة، وصلت الملائكة على أهل ذلك المكان وعمهم الله تعالى بالرحمة والرضوان. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti menjelaskan bahwa mamin baitin, tidak ada di rumah atau masjid atau mahallatin atau tempat quri'a fihi maulidun nabi, yang dibaca dengan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa hafatil malaika, kecuali para malaikat itu mengelilingi. Jadi para malaikat itu mengelilingi tempat itu, mengelilingi masjid itu, mengelilingi rumah itu yang dibacakan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat juga membaca salawat ala ahli dzalikal makan, di tempat itu para penghuni itu, wa mahumullah ta'ala birahmah, dan dipenuhi dengan kerahmatan, dipenuhi dengan kasih sayang. Itulah fadli maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yu'azzimu wa ya'rifu qadраhu wa min khassi muhibbi wa atba'ihi, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Subhanallah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.